whawhiroa I fo I le whaafonga lo tātu o tunu o le nei sa fau, tala masani usi mai le whaafonga. O fuafuanga wha le ainga ma ua lava ma tutoi fo I le ono tau sanga na tau tuai le malo ma le atunu o. O mafua anga I ua wha iloa le fionga fuia vai lili I Ken Kyle I se pepa o wha mtalanga. Ua wha mawai ai ma le tofinga komesina o mtanga aluenga o leo leo, wha le pui pui, ma le ola toi fua taina. Wa wha iloa fuia vai lili ne toi wha apopo le whainga malo sa iailo na teimi ngalue. I le ono masina ne o mai ala na kon karate no na lua tolu tau sanga. O le toi wha apopo le ono masina, wa whitau I le leima le whisuia ingo o whainga malo. A to ai ma le wha whilo I antu le min stafo ma le min stalango langa o le mtanga wenga. O lea ono masina fto a mai ai le masina wha ai o le nei tau sanga. Pei tai o le singofua na tau awa tuai le komisina na tusi wha mawai. I le min sta ma le min stalango langa o le mtanga wenga o leo leo, whale pui pui ma le tine mu. On ma whaanga na whio mai mai alo ia na wha ma vai nga mai na tofi komisina leo leo le tato mana. Sa ta ua ia o ina ia wa ai ua ana tato mo o te nyo le step down ai. Ua umau na ia ausia. Ia tulanga na mana o mia ia ila mola na au na ngamla tautu ka ona na tala o le mele sa toi no foi o le tutulina o ile ia le suinga mali o le fenga malu ia uia ia la tura fono mo file mo ia le la o man fatino le tulanga le usui me le fenga malu tau si mesa ia le chapipi le sa fenga malu mo se tengo patala te faso tau sa ia le se mai ma tau le fenga malu fo ia la na ia fa mo na o la vale mo ia ela foi sa tanto mai foi I le tanto nacional o mara o sera da ainga tele tulo na tini e rumo la tulo tini a rumo ma ia wa tau te mal ma male tau au na nga lo e se mele o na nga lo si au na nga ia su fai tula ia mai vo tula nga ia na nga lo ia la tia o la tau so I fu al fatti no o tit ia ma le tula nga le mo le ho le whaftai ia hoi alo le tunu ina ia hoi tautua matavela tau sanga i o te ato e onu sa tautua e wha komisina o leo leo al tato malo ia mao sa tau e ua loa na au na ngai mo tūlanga wha I le tausina man wha marusia tūlafono wa sa leo leo hoi I Los Angeles ia oi nana le sa umil taimina leo leo oi ia na fwoi mele ne o fi tautua hoi I tato malo ia le sa wha ua wina na au ia mai tau talanga lu tene foi na ngalo ngali na fai tenio como si no le yo le sila me mata wina ole fatu tuanga ole sa ia finga marole o te ia le mo foi i tula ole le ngata ole ofisa ole ia ole ofisa fa pui pui ia male le o tu fata sila lola na baba ia ole o ia la sanga e uia ona tua ko te fatu tu o ia la fatino ia ona tut ia ma le ko te mire na como si na ile na fausi ese fa ku fo le mo ta to pamta ia te le ho isi na nga nga lile o fa ta no tu fo ia le fio como si na ia fa pe ho ia le tanga lo ia tu nga le fa ku te ho isi na nga lo ia mo fa ia pamta o fa ia la to na to fa la to pico ia lo fa le atina atina puf awale tausinga o la tu se tulanga le mai aftai honi au na la tru ele na lo po no wa tau tu ina ta tu le yo no tau sanga te I wa ele se na lo fa mo fi na lo na fa kom si na ma lo fa lo le fionga whawalo Jeffrey Schuster o le minstal mtanga luenga leo whale pui pui matine mu mga luenga la vea I te mio whaavila me whaafusei. O lona whingalo se whaatalananga ma le vaenga whaasana lau o le no fuilo. Le tau sanga lua whasifu wolo pe on si le fia le fitoa a vea fuia vai lili I Ken Kyle ma whaarulunga mtanga luenga. Le tau fia ai ma molia, ini molianga solitula fono. Pe ta ina whaalea o ngā il whaamsinonga molianga. E pe ona wha ilo ai se lo ia mai New Zealand se tongi le malo e fina wina ia molianga solitula fono. O le lava mau leo leo e langolongo ai. O lo natula I mai il tufinga komisina leo 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 no tausanga. Tele swinga le leina ia whaatino,
Ai mai se le tūlanga le tau sia e manu le malo le te ia le whaatino ai le ngā ruenga, i le wha malo sia o le tūla, whono. O lona teimi ngalua fo i le tuwhinga komisina na mōni mawina ai e le tunuu, i osa whainga i whale atiu na mawai ni whaatoanga o le lau whaasaino le maruana, ai mai se fo i na mawai ma lau malosi. O nisi osa whainga na mawai le pauta whaasaino le aisa ma a upenga o lau malosi maudu tau. Whaali ele minsta le a whaatino ala whaal tūla whono e peo na masani ai, e whaasala la wai le avanoa komisina leo leo, e toi sa ili eise isi whaaru lunga o le mtanga, wenga. O whaalia foi e le fionga whaawalo, to tele leo leo si nia wa umia tūlanga wha leo leo e peo le sui komisina ma komisina langolango. O iai le anga waa ma le tomai a o ina, e tau o beai le ngā wenga. A o tārias whaamtalanga mai leo leo i mafu ango ni whaavelewe te uta avale se tonu, e au fiai whaavelewe lua le amatanga o le niwa yaso ma le tasi le pōle astona i le te nei. O ia whaavelewe ua marunu ai tangata na malangai, ma le tōtasi o se awa o le kolisi whaafaifi au i malua ua maliu. O le whaavelawe le pōle astona i le tupu se vaengo le ala tele i tau fusi. O le isi whaavelewe te uta avale, na tūla e mai whalewao i le taia o le songofua, a o le isi na tupu i mulinuu, na so ai e se van se pou moli, ma pe ai le tise i le teimi o ngā luenga masani. Na tolo ai foi ma whaapasinonga, o na ua le maua se le tise. O lo whaia su e su e ngā leo leo i mafu anga nei whaavelawe, ai le whaavelawe te uta avale na tupu i usoli i lua tuanu i le fiafi le stonai a lumana i le sao tama, e to lua tangata ua mali te wai. Se lau sfuru lua afe vai la au le AstraZeneca e pui ai lo tātu o sinu mai le whaama i COVID-19 o fōa i mai e le malo i Apani e te wala i le polokalame fisoaswani whaavao malo o bata ua o le COVAX. O le a whaatele ina ai le vai la au e whaatino ai tui pui mo le tātu o sinu mo i la tau e se furu valu tau sanga le mātutua malunga atu. O le a mtanga o le vāiaso na anua i ai le tu inatu i le malo Samoa e ala le mtanga aluenga o le soifua malo lo ina o ia vai la au ma whaafitei ai el tamai tai pāle mia le fionga fia mena ami mata afa le foa i tā ua lea malo. Ia me se foi le so swani le malo Australia o maua ai e Samoa lea vai la au o le tupupui. O ni usila foi le isi pa anga tō tino a Samoa o wha mautula na so swani le vai la au o le Pfizer. O le a whaatino ai se teimi le tuipui mo whanau. O le whailo inga sui o le komiti o whaamlewe whaafosei, ma le vasenga o tu sitala le amatanga o le vāiaso na whaamanino ai e le whaatonusidi o le soifua maloloina lea fiso swani. Le salo i nei le whaftai e tata o atunu fiso swani mai tui mai Australia o tui mai Japani, whapea fwy New Zealand ia mai ei le si vaenga lai titio o le AstraZeneca, pe luas fulu no afe. Ai se lau luas fulu mon tupu afe i Japani. Ia matalia Australia le mo mari tolu fulu afe, so mani si luas fulu afe. Le foi la tadia lava. Misalo por fai unga o ki topa pe ona whaaria mai New Zealand. Tau no mai no le tui lea pui lea le COVID le Pfizer. Lea lo i e taltonunga ma le o ia maa ki tātou. E whao ngā loa mō tātou au ngā tūpulanga ia sifuru lua tau sanga sulfitu. O le anga ingana na o le timi ato nei taluna mata mai a perila tātou tuinga. O a walu sulfitu afe wha se lau tō sifuru ono tangata. O whaian tui. O le walu sulfitu afe lea wha se lau tō ono. O le festos. Tangata ia mai lea wha e se lau luas furu montupu afe o le eligible population nga. O rono inga toi titia toi pe toi tolu sup tolu afe pe o na ausia lea o lea fui. O tangata ia te tau ona tui. O whae loa fo i le whaatun sili tō whale ausa Dr. Takena Seri tō whaasfuru lua tangata lo whaanofo e se le te minei na malanga mai Australia le vai aso o mawai. O suenga po test o mai a talu na taunu i Samoa o lo i loa ai le saunga li mupeo ia tangata ele o maua ini a unga o le wha mai. O whaitau miliona tupe ua alu le malo, i le wha tupe ino tau mafa wha pel togi ino poto o whalitani malo mo tangata e wha anofo e sea,
I lātou ua toe fo i mai lo tātou tano. O Februari le tausanga o mawai pe ona whaeloa le te fono o le komiti o whaamalawe whaafosei na amatai o tongi le malo au nanga. Mo i lātou e malanga mai ma whaanofo i sea. E leo maua tonu le au whaingo se sele ni walu talu mai le nā taimi. Ai o se tūlanga e ono toi sila iai le malo, ia me se foi o se whaautuanga mai le komiti. Na paule tupe whaalu le tangata malanga e whaanofo i sea, o le whaatau ala na tau mo futanga o le fiafi. Tanga luanga i o tupe o le pui ia maone iso na whaalua ia le tūlanga o sele ni. Ia maola ko ngā ruenga na e kere fo inga vevela ia mako kalangoanga i kongo le komiti. Ia ona o le tūlanga ila tau fo inga ruenga o le pui. Ia e o mai ile so. Ia olo o tau ave pele. E le tātou malo ia tātou quarantine cost. Tau e whanau fo i se ai. Ia le tō tele o le tunu. Olo o ngai mai. Au staimi o na manei tele le siri whātuku manatu. Ia e si le fia i le tunu o le ko inga kupe le utatou. E le ngakalai tūlanga i o whanau fo i se. Ia e whapenga fo i vai ngā tupe o lo whaaro mo le tuinga. Wai le tau ngofie, resources, o me uma o ta'avale, ia o le ngā i tua i nuu, wai o il tele o Hallsley, wha o ngā matua, e tongi o mamena. Le tō whaanga whiri tō mai mano Shem leo, o le teitei whono o le komiti o whaanulanga whaafusei. Tala nao le na yaso whiro ai soifua.